आन लगा एक माई दूर दराज इलाके चों उन्हें कलमा पढ़िया। उहदा सारा कबीला काफर सी, बड़ी मालदार सी। एक ही उहदा बच्चा सी, बच्चा नौजवान सी। तवज्जो करियो, मालो दौलत बड़ा सी। जो उन्हें कलमा पढ़िया ना जी, तो कबीले वालियां ने उन्हें तंग करना शुरू कर छड़िया। वे मुसलमान हो गई है, ये मालदार इन्ना ये को माल है, मुसलमान हो गई है, यदा माल भी फिर इस्लाम की तरफ जाएगा, यदा माल भी फिर मदीने जाएगा। उन्हें इंज किया, उन्हें सारा कुछ छड़ के ना, माल मकान हर चीज़ दौलत छड़ के सक्का पुत्र ना लिया तो मदीने आ गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। किथे आ गई? मदीने आ गई। बाबा जदों माई मदीने आई ना, तो नबी पाक ने पूछा अम्मा किवें आई है? अर्ज की हजूर मैं तेरी मुहब्बत विच ते इस्लाम की मुहब्बत सारा कुछ छड़ के आ गई हाँ, सारा कुछ छड़ के आई हैं। मेरा तो ईमान आंदी होनी है क्या पेश तुझे को क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश तुझे तुम्हारा है, ये जाबे तुम्हारी है। माई आगे हाथ बन के खड़ी आ गई। अर्ज की मदीने वालिया मैं कबीला छड़ आई हूँ, सोनिया मैं बस्ती छड़ आई हूँ, सोनिया माल छड़ के आ गई हूँ। मेरा एक ही पुकार है जेड़ा मैं ना लैके तेरी चौखड़ दे आ गई हूँ, तेरे बूबे ते सवाली बन के आ गई हूँ। आख लगी सोनिया मेरे पुत्र नो रख लवा, थोड़ी सेवा करेगा, थोड़ी फरमा बरदारी करेगा, थोड़े कम काज करेगा। कमली वाले मैं तेरी बेटी फातिमा की चक्की चलांगी, मैं हसनैन दे कम करांगी, मैं जनाबे आयशा दी नुकरानी बन जावांगी, तेरे बेड़े दे कम मैं करांगी। सोनिया मेरे पुत्र नु कबूल कर लिया जे, मेरे लाल नु कबूल कर लिया जे। है गूंगे दी जामिया मस्जिद च बैन आ लिया, मेरे नबी ने बच्चे नु सीने नाल ला लिया। फरमाया बचिया जी आका, फरमाया ओ सामने सहाबे सुफा बैठे हुए ने, ओ सुफा दे चबूतरे विच जाके बह जा, उथे दीन भी सीखना है, उथे तलीम भी सीखनी है। गूंगे दी जामिया मस्जिद च बैन आ लिया। जदों बच्चा दिन ब दिन पढ़ता रहा है, ओदी तरबियत मेरा नबी करता रहा है, ओदा बोलना भी सोना है, ओदी चाल भी सोनी है, ओदा अखलाक भी सोना है। थोड़े जे वक्त अंदर सहाबा दे विच घर कर गया है, सहाबा दे दिलां विच वसन लग पिया है। सहाबा फरमांदे ने एक दिन वेखिया कि ये मां उथे मौजूद कोई नहीं, बच्चा मस्जिद नबवी दे अंदर तड़फन लग पिया है, बच्चा बीमार हो गया, बच्चा लागर हो गया। सहाबा आंदे ने असीं दौड़ के बच्चे नूं सीने ला लिया। असीं आखिया बच्चिया क्यों परेशान है? बाबा जी बच्चे का जिस्म कंबन लग पिया है। कहन लगा ओए मदीने वालियो मैनू इंज पिया लगदा जे मेरा आखिरी वेला आ गया जे, मैं तुर चला थे, नाले रोंदा होना नाले आंदा होना, दो घड़ियां रुक जा तकदीर मेरा सोना मां ही आ लैन दे, दो घड़ियां
तकदीरे मेरा सोना माहिया लैन दे मैं जान हवाले कर दे सा मलकल मात में आंदा होना मैं जान हवाले करे दे सा सारा जानदा मालिक आ लैन दे मैं जान हवाले करे दे सा सारा जानदा मालिक आए ने बाबा जी बच्चे की रूह निकल गई है बच्चा मुर्दा हालत अंदर पे आए मेरे नबी को पता लगा हजूर आए ने हजूर ने देखिया मेरे नबी दियां अखां नम हो गई मेरे नबी ने फरमाया इनू गुसल दिया इनू कफन दिया एदा जनाजा नबियों दा सरदार पढ़ाएगा एदा जनाजा इमामुल अंबिया पढ़ाणगे एदा जनाजा मुहम्मद पढ़ाणगे मुसलमान भाइया दर्द दिल जुमले सुन जाने जदों इन्नी गल की हजूर जा रहे फिर मुड़ के आ गए फरमाया सहाबा नाना ओए होए हजे गुसल ना दे आ जाए हजे कफन ना दे आ जाए जाओ यदि मान पला दस गया तेरा परदेसी पुत्र डर गया है तेरा पुत्र मर गया है हजूर इन्नी गल करके मदीने चो बाहर थोड़ी देर गुजर गए हजरात जुमरे ले जाया जे सहाबा दौड़े कहने लगे अम्मा तेरा पुत्र मर गया है तेरा पुत्र जहान छड़ गया है माई नंगी पैरी दौड़ा लाइया मस्जिद नबवी च आई कहने लगी मेरा पुत्र किथे सहाबा आंदे ने माई अपने पुत्र की लाश से बह गई हजरात जुमले ले जाया है जदों पुत्र की लाश से आके अम्मा बह गई है उन्हें सब नालों पहला अपने पुत्र के पैर चुम लेने चुम के सीने नाल ला लेने आंदी है बचिया मां दिए जाने मेरा तो कोई है मेरा ते तेरे सिवा है भी कोई नहीं बचिया मेरी दुनिया ही उजाड़ गया है मेरिया रौनक मका गया है भाई मां वहां दे है दिल न मगलाबा थे ना करण कबाल जुदाई पुत्र वहां दे लखे बिछ पावे ना करण कदे भी बुराई उसकी जन्नत है जाना आज़म जिसमान दी कदर ना पाई माई दौड़ के आ गई बच्चे नू सीने ला लिया कहने लगी पुत्रा उठ जा तेरी मां तेरी मैयत आप पी रोंदी आ मेरी कुल दुनिया उजड़ गई है सहाबा आंदे ने जदों मां पी रोंदी है साडियां भी अखां विच अथरू जारी होए गूंगे दी जामिया मस्जिद च बहन वालिया माई सजदे पै गई है आखन लगी नीली छत दे मालिका मैं कुछ नहीं मंगदी
میں تیری رضا چ راضی ہوں پر ربا سونیا مینوں کافر بھی تانے مارنے مینوں میرے رشتے داراں بھی تانے مارنے انہیں آکھنا بڑا پتر لے کے مدینے گئی سی بڑا کلمہ پڑھ کے گئی سی ہے پتر مروا کے آ گئی رو کے کہنے لگی ربا سونیا میری عزت بچا لے میری عزت بچا لے کافرانو خوش نہ ہون دویں میرے ویریانو راضی نہ ہون دویں صحابہ آندے نے ماں انج روئی ہے تھوڑی دیر بعد ویکھیا کی پتر اٹھ کے بیٹھ گیا اوے جوان جی جوان پتر اٹھ کے ماں نو سینے لا لیا آندا اماں روویں نہ تیرا پتر زندہ ہو گیا ہے صحابہ آندے نے میرے نبی نو خبر ملی سونیا نوجوان زندہ ہو گیا ہے میرے نبی دوڑ کے مسجد چ آئے نے آگے دیکھیا تو ماں تو پتر جفا مار کے پہ روندے نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کی پہ ویندے ہو میرا رب ہوئے جدی شان وے ان اللہ لا کل شیء قدیر ہو زندگی بھی دے جاندا ہے موت بھی دے جاندا ہے جس مالک نے موت دیتی ہے اس میرے اللہ نے ماں دی دعا دا صدقہ اس پتر نا پھر زندگی دے چھڑی ہے ماں دی دعا ایڈی تڑف نہ دعا کی تھی حضور میرا پتر زندہ ہو گیا نبی پاک بڑے خوش ہوئے حضور بڑے راضی ہوئے فرمایا میرا اللہ ہوئے جڑا علا کل شیء قدیر ہے ہر چیز دے کی ہے بولو ہر چیز دے کی ہے میرا اللہ ہر چیز دے کی ہے جو چاہے کر سکتا ہے جس ٹائم چاہے کر سکتا ہے وہ کسے دا نہیں محتاج کہ ہن روح نکل گئی ہے تو واپس نہیں آ سکتی کافراں نے یہی تے آکھیا سی سونے تسی آندے ہوئے قیامت والے دن پھر اٹھائے جاواں گے تو جدو ایک باری مٹی چ مل گئے مٹی ہو گئے تو پھر کیویں اٹھائے جاواں گے پھر کیڑی ذات اٹھائے گی اللہ نے فرمایا سونیا انہاں نو کہہ دے جدوں تسی کچھ نہیں سو ادوں اساں تانوں بنایا سی ایک نطفے تو گندے پانی تو ساڈی پیدائش ہوئی ہے گندے پانی تو جنہیں اسی بیٹھے ہیں تے آکڑ ساڈے چ کنی مغروری ساڈے چ کنی تے پیدا کتوں ہوئے ذرا یہی بندہ سوچے بھی میری پیدائش کی ہے میں کس قطرے تو پیدا ہویا کس نطفے تو پیدا ہویا ہوئی میرے وچ کوئی ایسی چیز جے تو کوئی ایسی چیز ہے تو پھر تے آکڑنا ہے وہ بچہ زندہ ہو گیا توجہ کرو نبی پاک بھی بڑے خوش صحابہ بھی بڑے خوش پتہ لگ گیا مصطفیٰ دے بوے تے جڑا آوے وہ خالی نہیں جاندا وہ ماں دا تے ایک بہانہ سی کی پتہ سونے نے کی آکھے ہے سونے نے کیڑی التجا کی تھی رب دے سامنے ماں دا تے بہانہ بن گیا نا اصل ذات مدینے والے مصطفیٰ دیئے اصل ذات کملی والے آقا دیئے اے جملے سنیا جی بابا جی حضرت شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ تو انہوں سنا لگا جی بابا جی کسے وہ پہلا میں کی کیا کسے درد والے دا دکھ ونڈو تے اللہ تو انہوں دکھ نہیں ہون دوے گا کسے دا دکھ دور کرو گے اللہ تو انہوں دکھ نہیں ہون دوے گا ادھر توجہ کرو حضرت واصف علی واصف صاحب رحمت اللہ علیہ دا بڑا بڑا جملہ ہے آپ فرماندے نے اگر تو چاہنا ہے کہ لوگ تیری عزت کرن اے سنیو جی جملہ اگر تو چاہنا ہے کہ لوگ تیری کی کرن چاہندے ہو نا سارے بندے میں بھی چاہنا تسی بھی چاہنے ہر بندے دی خواہش ہے کہ لوگ میری عزت کرن جناب حضور واصف علی واصف فرماندے نے اگر تو چاہنا ہے کہ لوگ تیری عزت کرن تے جیڑے بندے تیرے متحد نے تو انہاں دی عزت کر بس ہے نہیں کہا جیڑے بندے تیرے متحد نے تیرے کول کام کر دے نے تو انہاں دی عزت کر تو انہاں دی عزت کرے گا تیرے نال وڈا تیری عزت کرے گا تو چھوٹیاں دی کر اپنے تو تھلڑیاں دی کر
پھر توقع رکھ، پھر وہ عزت کرن گے۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے بزرگ ہوئے نے، ایک شاعر نے بڑا اعلیٰ ترجمہ پیش کیتا ہے، وہ فرماندے نے جدوں بندہ جوندا ہوئے نا تو جوندیاں دے دکھ ونڈنے چاہیے نے، جوندیاں دے دکھ وہ آندے نے جوندیاں نو بابا کوئی نہیں پوچھدا تے جنازے تے دوڑ کے آ کے ملدے نے، ذرا مینوں بھی کندھا دین دیو، تے بندہ پوچھے جوندیاں نو بھی کندھا دتا ہی کہ کوئی نہیں، جوندیاں دے بھی دکھ ونڈے نہیں کہ کوئی نہیں، جوندیاں دے بھی درد ونڈے نہیں کہ کوئی نہیں۔ کسی شاعر نے ترجمہ نہیں پیش کی تھی، وہ کیا ہے تو جوندیاں دے دکھ ونڈے آکھے نہیں ہسنا پھر تصویران تو جوندیاں دے دکھ ونڈے آکھے نہیں ہسنا پچھوں تصویران تو جوندیاں دے دکھ ونڈے آکھے نہیں ہسنا پھر تصویران نہیں ہسنا پھر تصویران جوندیاں دے دکھ ونڈے آکھے پچھوں نہیں ہسنا تصویران۔ اگلا شعر سنیا رے، جدو ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی، جدو ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی، تیرا سب کچھ تھے رہ جانا نال جانا نہیں جاگیرانے، تیرا سب کچھ تھے رہ جانا نال جانا نہیں جاگیرانے، جوندیاں دے دکھ ونڈے آکھے پچھوں ہسنا نہیں تصویران، ہے جوندیاں دے دکھ ونڈے آکھے پچھوں ہسنا نہیں تصویران، جدو ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اے جگ دی کہانی مک جانی، جدو ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اے جگ دی کہانی مک جانی، تیرا سب کچھ تھے رہ جانا تیرا سب کچھ تھے رہ جانا نال جانا نہیں جاگیرانے، جوندیاں دے دکھ ونڈے آکھے پچھوں ہسنا نہیں تصویرانے، پچھوں ہسنا نہیں تصویرانے۔ جڑے جوندے نے انہاں دے دکھ ونڈو، انہاں دا درد ونڈو، مگروں کوئی فائدہ نہیں بھی روٹی میرے والوں تے دسویں دا فروٹ میرے والوں، ہون کی فائدہ ہی؟ جوندیاں پوچھ، جوندیاں درد مند بن، کسے دے دکھ میں شامل ہو، سب نہ وڈی عبادت تھی، سب نہ وڈی نیکی۔ سنیو گل، حضرت شیخ شرف الدین آخری گل، ایک اللہ دے ولی ہوئے نے، آپ دا مرید سی بڑا غریب، اے او پیر نہیں سن مال کٹھا کرن والے، اے کولوں دین والے سن، اے ہتھوں دین والے سن۔ شیخ شرف الدین بابا جی مرید سی بڑا غریب، وہ دیاں 6 دھیاں سن، پتر کوئی نہیں سی، دھیاں ساریاں جوان۔ کسی نے انہوں کہا بھی تو پیران نو جا کے کہہ گل کر
तो पीर को तेरी मदद करनगे। उन्हें आख्या ठीक है मैं करना गल। वो एक दिन ना अपने शेख को आ गया, मुर्शिद को आ गया, कहने लगा हजूर 6 धियां ने तो गुरबत बड़ी है, पेश नहीं पी जाती, तो शादी दे लायक ने, तो शादी भी उन्हां दी करनी है, पहला वड्डियां दी करांगा फिर छोटियां दी करांगा, तो लेकिन मेरे को पैसे कोई नहीं। एक बेटी दी शादी वास्ते 1000 दिनार मैनू चाहिए कम से कम। दिरम चांदी का होंदा, दिनार सोने का सिक्का होंदा। एक दिनार 1000 दिनार चाहिए। शाह फरमांदे ने कोई गल नहीं, तू इंतज़ार कर, तो कोई सुबह अल्लाह पैदा करेगा। उन्हें क्या ठीक है। एक दिन उड़ीकता रहा, कोई ना कोई चीज़ आई खानका, तो दूसरे दिन तीसरे दिन, तो शेख भी परेशान शरफुद्दीन कोई कुछ चीज़ आवे तो इन्हें दईए। वो तीसरे दिन ना जी परेशान हो के ना खानका चों बाहर निकलिया। गरीब सी माड़ा सी, जो खानका चों मुर्शद पाक बारगाह चों बाहर निकलिया ना, तो नाल ही ना जिथे खानगाह सी, तो नाल ही एक ईसाई सी, तो वह मकान सी। ईसाई उन्होंने वेंदा सी भी जांदा हुंदा। ईसाई ने उन्होंने बुलाया, उन्हें क्या गल सुन बाबा। उन्हें क्या की गल है। उन्हें क्या जिस बाबे को तू जाना है ना, वे तेरी कोई तामण खिदमत करेगा तो तेरिया धियां दा ब्याह हो जाएगा। ओदी तो खानगाह भी चंदे ते चलदी है, लोग उन्होंने देंदे ने तो चलांदा है। ओदी तो मदरसा चंदे ते चलदा, उन्हें तैनूं की देना है। ओहदे कोल की है जिहदे कोल तू पे जाना है, ओहदे कोल ते आप ही कुछ नहीं। उन्होंने ना बड़ा गुस्सा लगा, आखन लगा तैनूं एक गल दसना, अपने पीर नूं पुछ लई। वो ईसाई कहन लगा, कहंदा अपने मुर्शद नूं शरफुद्दीन नूं जाके कह, जे तैनूं तवज्जो करियो 6000 दिनार चाहिए ना, तो अपने पीर नूं जाके कह भी 6 साल मेरी मझां नूं पट्ठे पावे। आए हाय 6 साल मेरी नौकरी करे मेरे डेरे ते मेरी मझां नूं पट्ठे पावे, मैं 6000 दिनार तेनूं दे छड़ांगा, धियां दा ब्याह कर लें। उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़िया, लड़ पे आपस। उन्हें कहा तू मेरे तेरे जे लखा मैं उत्थे नौकर रखना अपने मुर्शद के बूहे ते, तू मेरे मुर्शद मेरे पीर के बारे गल करे, तेरी किमें जरूरत। वो लड़ाई हो गई, गल फैलती ना टुर गई शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कोल कि इंज जनाब ईसाई ने कहा कि 6 साल तेरा पीर मेरिया मझां नूं पट्ठे पावे तो मैं 6000 दिनार दे छड़ांगा, तो तेरिया धियां दा ब्याह हो जाएगा। इंज नहीं होना, तो ना पीर दे सकदा ही। वो खबर पहुंची ना जो शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कोल बाबा जी, तो आप फरमान कुछ नहीं, चुप करके बह गए। रात पई ना, जो सारे लोग सौ गए ना, तो जाके ना उस ईसाई का दरवाज़ा खड़काया, जाके दरवाज़ा खड़काया। जो ईसाई बाहर आया, कहने लगा हाँ बाबा की लैन आया। कहने लगे यार मैनू पता चलिया सी कि तू चाहना मैं कि मैं नौकर रखना चाहना वा, तो तेरी मेहरबानी है कि तू सानू पसंद किया है। होए होए होए, तेरी ये मेहरबानी कि तू सानू अपनी नौकरी वास्ते की किया है, पसंद किया। वैसे तो मालकां नूं नौकर पसंद नहीं आउंदे, चल तेरी मेहरबानी तू साडे जे निकम्मे नूं पसंद कर लिया, तो कोई गल नहीं, मैं 6 साल तेरिया मझां नूं पट्ठे पावांगा। कहने लगा बाबा मेरे नाल एग्रीमेंट कर, लिख लिखा कर, जिवें स्टाम नहीं आते स्टाम करा लो, मेरे नाल स्टाम कर, लिख लिखा कर। फरमान लगे ठीक है कर लै बाबा, तवज्जो करी। उत्थे ही बह के ना उन्हें स्टाम किया। कहने लगा 6 साल मेरिया मझां नूं पट्ठे पाने, मेरे डेरे की रखवाली करनी आ, तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए। शेख फरमान लगे ठीक है, लेकिन एक मेरी शरत ही, जदों अजान होवे तो मैनू नमाज का टाइम देने, मैं नमाज पढ़ लवां, बाकी फिर मैं तेरा काम काज करता रहांगा। उन्हें कहा ठीक है। उन्हें बाबा जी 6000 दे जेड़े ना दिनार वो थैली लिया के ना शेख शरफुद्दीन दी झोली च रख छड़ी। वो जदों वो मुरीद आया ना सुबह, तो आपने वो 6000 दिनार दिते, फिर मैं जा के धियां दे बंदोबस्त कर शादी का। अल्लाह ने बंदोबस्त कर छड़िया। कहने लगा हजूर किमें? आप फरमांदे ने जा हो गया बंदोबस्त, तू यदी टेंशन न लै, ये साडा काम है, तू अपना काम चला। वो टुर गया। खबर फैल गई पूरे इलाके च भी ईसाई जिहड़ा उन्हें तो 6 साल वास्ते उस अल्लाह वाले नूं अपना नौकर बनाया, उन्हां दी मझां नूं पट्ठे पांदे ने, डेरे की रखवाली करते हैं। जदों इन्नी गल कीती तो जिहड़ा बादशाह सी ना जी उस वक्त का, वो भी आप दा ताबेदार सी, वो 12000 दिनार लैके आया। किन्ने? 12000 दिनार लैके आया आप दी खानगाह ते। आके कहने लगा हजूर
ਤੁਸੀਂ 6000 ਈਸਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ 12000 ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖਾਨਗਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾਓ। आप फरमान लगे बादशाह पैसे दे शर्तां ना ला। क्या बात है। कई बंदे पता क्या आंदे ने 100 रुपया दे के ए सिगरट ना पी लई, नाल ही सलाह भी अगों तबलीग भी तो नाल करनी होंदी ना। अगले ए नशा ना कर लिया तेन पैसे दे लगा मतलब तू नशा कर लग पे, अगों नाल अगले नू जलील भी करना, बिस्त भी करना भी। दो चौं बंदियां खलोता है तो 500 रुपया दे के आ कोई फ्रूट खाई, कोई सिगरट सुगरट ना ले ली। तू दे छड़े ने, तू छड़ हुण ओहदा काम जो मर्जी पिया करे। तू ओहदे वास्ते दिते ने, किहदे वास्ते दिते ने? जे ओहदे वास्ते दिते ने फिर ओहदे ते रह। तवज्जो करियो। आप फरमान लगे बादशाह मैनू नसीहतां ना कर, जे देने नहीं तो ठीक है, नहीं तो लै जा। मैं जिथे मेरा दिल करेगा मैं उत्थे लावांगा, जिथे मेरा दिल करेगा, मेरा ज़मीर आखेगा मैं उत्थे लावांगा। 12,000 दीनार लभे, फजर दी नमाज पढ़ी मस्जिद। शाह शरफुद्दीन ने ऐलान किया तुहाडे विच कोई होर भी है वे जिहदी बेटी विआहण वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ जे गल जिहदी बेटी विआहण वाली है। 2-4 बंदे उठे, आपने 12,000 दे 12,000 दिनार उसे वेले वंड के ते मस्जिद चों बाहर निकले। सुभान अल्लाह। वंड के ते बाहर निकले। ये खबर किसी ने सुनी तो वो चलती चलाती जिवें खबर निकल जाती है। वो ईसाई कोल गया, उन्हें कहा ए जिहड़े बंदे नूं तू नौकर बनाया पता ही अज की होया? उन्हें कहा की होया? उन्हें कहा बादशाह ने 12,000 दिनार दिते सन भी ईसाई दे वापस करो तो तुसीं आराम सकून ना पवो। तो उन्हें वो भी वंड छड्डे ने लोकां दीयां धीआं दे विआह करवाउण वास्ते, दुख वंडण वास्ते। अगर चाहते तो तेरा 6,000 दे के जान छुड़ा सकते सन ना, छुड़ा सकते सन कि नहीं सन छुड़ा सकते, लेकिन उन्हें जान नहीं छुड़ाई। उन्हें कहा वाकई सच्ची गल है? उन्हें कहा सच्ची। वो जिथे आप पट्ठे पे वढ़ते सन ना जी, उथे आ गया ईसाई। और जिस हज़ार नब्बे वढ़ते उन्हें उथे फड़ लिया। उन्हें कहा बाबा मैं एक गल सुनी है कि यह 12,000 तैनूं बादशाह दे के गया? आप फरमान लगे हाँ। तो तू जान क्यों नहीं छुड़ाई 6,000 मेरा दे के? मुआयदा तो यह होया सी भी जदों 6,000 तुसीं दे दिओ तो तुसीं जा सकदे, तुहानूं छुट्टी। कहन लगे यार तैनूं नहीं पता आ जिहड़ा 6,000 तू दिता ना तो ओहदियां धीआं दा इंतजाम होया ना, असल रूहानियत उस दिन मेरे दिल विच आई सी। असल मैनूं तो मज़ा तो लुत्फ तो उस दिन आया जिहड़ा मैं किसी गरीब दी ओहदियां धीआं दा बंदोबस्त कीता है। तो जिहड़ा 12,000 मेरे दिल ने कहा वो यार 6 धीआं दा बंदोबस्त कीता ही तो इन्ना लुत्फ आया तो कोई होर भी कर, होर लुत्फ आवेगा। फरमाया साड़ा की जांदा है पट्ठे वड्डण नाल या मझां दी खिदमत करने नाल, मेरा की जांदा है? लेकिन किसी दी धी दा पड़दा कज किते, किसी दी धी दा इंतजाम हो जाए, मैं इन्ने च ही खुश हाँ, मैं इन्ने च ही राजी हाँ। लो जी बाबा जी जुम्मा सुनने वाले हो, उत्थे पैरों च डिग पिया। आंदा है वेखो बाबा मेरे हत्थां, आंदा मेरे हत्थां वेख तो मैनू कलमा पढ़ा तो मुसलमान कर। शाह शरफुद्दीन फरमांदे ने होया कि ऐसा ही आख लगा मेरे दिलों आवाज़ आई है वो जिस मुहम्मद दे उम्मती एडे अखलाक दे मालक ने उस मुहम्मद की शान की होगी, उस मुस्तफा की शान की होगी, उस कमली वाले की शान की होगी। मैं ते आना उथे भी शरफुद्दीन आंदे होने ने जोंदे आंदे दुख वंडिया कर पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने जोंदे आंदे दुख वंडिया कर। एनू शेर नहीं समझना, ऐसी गहराई तक जाना मैं की पे सुनाना वा। जोंदे आंदे दुख वंडिया कर पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने, पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने। माड़ियां नू सीने लाया कर, माड़ियां नू सीने लाया कर पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने, पिछों हसना नहीं तस्वीरां ने। जोंदियां दे दुख वंडो, जोंदियां नाल मुहब्बत करो, प्यार करो, अल्लाह तुहाडे ते राजी हो जाएगा। अल्लाह दी